ମଇଁଷି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? 12ଟା 12ଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ଯତ୍ନ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଘାସ ଗୋଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୁସି ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି। हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଠିକି ଯିବାର ବୁଲିବାକୁ। ମୁଁ ଏକା ଯାଉନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ବି 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି। କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଭରି ନେବା। ଆଉ ସେ ମଉସା ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିଲେ 200 ଟଙ୍କାର। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ବାହାରିଯିବା। ଆଉ अज रब्बा ही दिन आए पड़ा मौत से पाला मेरा पड़ा मौत से पाला मेरा या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा। अरे एम्बुलेंस गाड़ी किसी प्रॉब्लम होइछि बोधे भाईଙ୍କର। अरे चक्का पंक्चर होइछि लागुछि बोधे। भाई फसी तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने हो यूं ही रोने नहीं दूंगा। फाइनली आम आसी पाखापाखि पहुँच गले। अल्प वाटर समय मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने। हेलो फ्रेंड्स, आसी आम पहुँची जाइए। देखिए हूँ सुटिंग आम आसिक पहुँची जाइए। जगह भी आपको देखी आम 6-7 जन आम सांगसाथी सब मिसिक आसचे। देखो जगह भी केमती आपने कहे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जगहटा केमती कमेंट रे जनइबे। आपन जदि भल लगे कमेंट रे कहिबे। आउ लोकेशन भी देदेवी जगार, आपन आसी बुलिकी देखि पारिबे। आपन देखि पारते ये होची मईंसी। आ मौसा तांकर टाइम हेलानी मईंसी चरिक आसुचंती से बाटरे। मौसा को किसी पचारि दवा केमती कौन मईंसी तांकर रखिचंती, केते रखिचंती। हो यूं ही रोने नहीं दूंगा। मौसा को पचारिया। मौसा केतरा मईंसी रखिचंती आपण? 12ଟା 12टा। आ तांकर केमती जत्न कोन नउछ? ଏଇ ଘାସ ଗୋଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୁସି ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ केते वर्ष रे रखलेनी आपण? ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଲିଣି, ବୁଢା ହେଲେଣି ରଖି ଆଉ ରଖିଲିଣି 30-35 କମେ ଦେଇଛି ଆଉ। कमे देइछन आपण? ହଁ, ଆଉ 10-12ଟା ରଖିଛି ଆଉ। केमती कोन भलो क्षीर मिल? ହଁ, କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। 5-7 କିଲୋ କ୍ଷୀର ହଉଛି ଦିନେ, ଡେଲି 40 କିଲୋ କ୍ଷୀର ହଉଛି। ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଚଳି होउछन? ହଁ, ଚଳିକି ଅଧିକା ହଉଛି। मौसा भी कहउछन ताଙ୍କ परिवार चली होउछन सेतिकिरे। इंस्टाग्राम रील्स सिनेमैटिक वीडियो किछि बनैछे। आपण मानक नेक्स्ट वीडियो देखिबे किछि मजा मस्ती हिची सांग मानक भितरे।